ずサンプルを奪い返す。手段は問うな。だが失敗するとどうなるか言うまでもないだろう。Beleza, galera, bora começar com mais umas primeiras impressões. Impressões. Agora aqui se chama Gear Frontier 2. Exile nos 2. Deixa eu ver. Unidades fiquem alertas. Beleza, vamos começar aqui. Não há informações sobre o inimigo. Recomenda não enfrentá-lo de frente. Beleza, agora precisamos diminuir o número de inimigos e a ordem comandante. Beleza, vamos aqui. Pode ter uma ação que é vir pra cá. E a gente pode atacar aqui. Confirmar. Cara, legal. Ah, desaparece. Fiquem atentos. Beleza. Beleza, ficar de olho na rota, né? Pegue a caixa e saia imediatamente pelo corredor. Beleza. Volte logo quando terminar, líder. Beleza. Espera que não deixe de lado essas fantasias malucas. Legal. Sabe o que tá aparecendo? Baldur's Gate. Droga, isso nunca acaba. Ah, parece que você precisa de uma ajuda extra. Posso atacar aqui. Tá, eu não posso me mexer muito. Segundo turno. Tá, calma aí. Tá, pra cá. E aqui eu posso atacar. Vai. Devemos continuar recuando, mas a líder ainda está lá. Garanta a segurança da caixa e evacuar imediatamente. Beleza. Não são apenas ratos nojentos dos esgotos. Incômodo, mas não é o suficiente para influenciar essa batalha. Quanto a você, não será tão sortudo. Deixa eu ver aqui. Acho que é o fim da linha para você. Não se preocupe, você vai reencontrar suas companheiras em breve. Todas recuem agora. Não deixarei você dar mais um passo. Seu desempenho está deixando a desejar. Minha paciência está quase acabando.
Beleza, vamos lá então. Comandante Dracomânico. Masculino, dia. Cara, seu aniversário é só visível pra você mesmo. Que tristeza, deixa eu ver. É 8 do 11. Calma aí, aqui é invertido, né? Então é 11 do 8. Dracomânico. Legal, cara, que introdução sensacional. Parece que eu estou olhando uma série. Parece que eu estou muito olhando uma série. Mas vamos lá então. Escuridão. Tudo é escuridão. A névoa e a escuridão obscurece a minha visão. Ouço água pingando, a julgar pelos ecos. Estou em um ambiente muito grande. Este lugar deve ser... 行くのか。理由を聞かせてくれ。崩壊した秩序が復元しつつある。この引き裂かれた世界がようやく一つとなるのだ。目の前に広がるすべてが新たな世界、新たな秩序を構築するだろう。我々の輝きは新たな時代を照らす。あなたのでしょ。我々じゃない。子爵、あなたが必要としているのは私ではないはずです。あなたにとって私は替えの利く使い勝手のいい駒に過ぎない。違いますか？お前の選択を知りたいだけだ。絶対的な真理を信奉するハリネズミは世界を一つの枠にはめ、体中の針をそば立てていかなる意味をも拒絶する。一方、狡猾で気まぐれな狐は時代という本流に身を潜め、目を光らせ世界を転覆しうる不協和音をその身をもって感じ取る。昔あなたに出された問題ですよ。今まさに道は選ばれようとしている。ハリネズミにはなりたくないと。もちろん狐にも。逃げるのか。ええ、あなたの手から逃れるためです。これまで私の選び取った結末は全てあなたに利用されてきました。そう、あなたのような知れ者の踏み台としてね。私の選択に何の意味があったというのです。世界の状況は好転せず悪化もしない。私が何を選ぼうと何も変わりはしなかった。これまでのことについては釈明せん。だがお前は過去の事実をないがしろにするつもりか。逃避は何の結果も生みはしない。己を憐れむなど臆病者のすることだ。逃避？臆病者？どうとでも言え。金輪際私に近づくな。ここへは二度と戻りはしない。もう一度言う。自己追放。それが私の選択だ。さようなら、子爵殿。お前の正しい選択をするにあたった。お前の前の運命はしかるべき人をから逃れせん。一時の別れを楽しむしと我々は再開するだろう。しかし
trabalhando no terminal principal. Seu olhar está fixado à frente. 目が覚めたのね、指揮官。コーヒーメーカーのそばのテーブルに酔いざましがあるわ。酔いざましよ。メイリンが酔った状態で書き記した配合を試してみたの。二日酔いに効くといいけれど。メイリン。 Depois de me levantar, vou até a mesa na sala e pego um copo cheio de um líquido frio de cor âmbar. 一体何が入って。聞いたこともない原材料ね。へえ、それを煮詰めて私に。私はあなたの盾となり剣となる。あなたは私の手がけたものの味を教える。この言葉忘れたわけじゃないわよね。こうなると分かってたら寿命を縮めるような約束なんてしなかったよ。辛っ！なんだこれ、飲めるのか本当に。味はともかくとして効果はてきめんのようね。味はともかく。ああ、この匂いを嗅ぐだけで目が覚める思いだ。残りは次の宴会用に取っておくとしよう。宴会なんてこの先しばらくはないと思うけど、昨日メイリンのコレクションが何者かの手によって一つ残らず横領され、キャロリックの歓迎会に使われたと聞くわ。この件の保証についてはいかがお考えなのかしら。このところロレンが開拓計画のピッチを上げに来ている。バリャーグはそこかしこに出没し、生き袋の出現率も上昇の一途をたどっている。任務も一筋縄ではいかなくなった。Olho para o console na mesa. A tela ainda está exibindo a interface de uma missão. Já que estamos há 25 dias na missão de transportar o item designado, tarefa 3115, mas nosso progresso está apenas em 63%. Se eu multiplicar o custo da missão pelo fator tempo, a soma total seria... Dakara? お金だよ。エルモ号は毎月のように赤字続きだ。メイリンのミーチューに関しては今回の任務を終えてから考えるってのはダメかな。出費がますますかさんでいるわ。テンポよく依頼をこなしていかないことには車体の維持は不可能ね。新たなメンバーが増えたことで状況が好転するといいけど。キャロリックだね。これでやっとネメシスとのコミュニケーション問題が解決できそうだ。そういえば他のメンバーは？メイリンと共にエンジンルームでベクトルエンジンの研修に当たってる。3時間前ドローンによりコーラプスストームの接近が確認されたわ。3時間前ということは私たちはすでに嵐の中に。あの時はみんな就寝中だったから軌道基地も指定通りのルートを進んでいたの。この辺りはコーラプスストームの頻発エリアなのか？ブリーフからの環境情報にはそんな警告はなかったわね。
まったく頼もしい限りだよ。付近の地形図を出してくれ。Beleza. Enquanto Groza digita em seu console, mapa topográfico é exibido na tela do projetor na sala de operações. 現在私たちはコーラプスストームへと近づきつつあるわ。逆風方向に峡谷があるけど地形は入り組んでいる。奇襲される可能性が高いわね。ベクトルエンジンは研修中。前進するにはリスクが高すぎる。ここは峡谷へ向かおう。軌道基地の故障確率が上昇してる。全面的な修理が必要みたいね。もう10年ものだからな。この任務を終えて報酬が手に入ったらエルモ号も晴れてオーバーホールだ。今回の任務の報酬少々弾みすぎだとは思わない？指揮官。まあね。しかもグリーンエリアなんていう面倒な場所に行かなくちゃならない。だが我々賞金ハンターは金をもらって仕事をするのがなりわいだ。きちんと頼まれたものを届けてきちんと家計を回さないとな。この10年間あなたがきちんとした試しなんてあったかしら？なら以前と比べたらどうだ？確かにそうかもね。峡谷の実際の高度と地形図のデータに誤差があるわ。この天気じゃドローンを飛ばすのは無理ね。周囲の地形データ及び現状況に懸念あるよ。このまま進めば敵に襲われる確率が高まるわ。何もないな。ベクトルエンジンの様子は？まだ作業中よ。動力上限を解放し全速力で通過。メイリーには次の購買時に酒を数本買っておこう。丸854に峡谷を通過予定。Ficamos em silêncio. O tempo passa e à medida que o veículo avança, o final do vale gradualmente surge. ああ、よかった。こいつです。連れて行け。お前王光星。おいおい、起きたか。このマークバリャーグか。やけに大雑把な縛り方をする。ごたくはいい。外のコーラップスストーム味わったことは？残念ながらないな。ほう、運がいい。試してみるか。Alongo meu corpo, mas discretamente possível para ter certeza de que é um dispositivo GPS abaixo do meu peito. Ainda está intacto. 貴様、何してる。痺れた足をほぐそうとしたんだ。小細工なんぞ無駄で、洗いざらい吐いてもらうぞ。吐くって何を？
この2日間酒しか飲んでないんだ。ああ、それと妙な飲み物を一杯。吐くとなるとかなり強烈な匂いだがいいのか。とぼけるな！さっさとこの薄気味悪いあんたの言う薄気味悪いブスってのはそこに転がってる箱のことか？素直に言うことを聞いておいた方が身のためだ。このクソったれを開けろ。さもなけりゃ今日が貴様の命日だ。開けるにはパスワードが必要だ。パスワードだと？ああ、そうだ。お前たちがこの箱を狙う理由を教えればパスワードを渡す。理由？パリアークが貴様のものを奪うのに理由がいるってのか？分かったならとっとと金目のものを渡せ。目的は金か。なら取引といこう。お前たちの言い値を支払う代わりに私と箱は見逃してくれないか。取引だと？ガラクタ同然の車で何が払えるってんだ？痛いところをつくじゃないか。パスワードを吐け！パスワードは複雑でね、少し時間その足りない頭にも一発お見舞いしてやろうか。やむを得ない時以外この箱を開けてはならないと雇い主に言われていてな。パスワードならいい加減にしろ！貴様の車なんぞ役立たずのゴミ人形とぼとぼ通りこっぱみじんだ。こっぱみじんか。どこをどう見たらそう思えるのやら。なんだと？ボス！惨境漂う霧のごとく。あそこだ！撃て！はい！警戒！どこ行った？アディオス。逃げるな！指揮官！マスク！ありがとう。Tá. O Jeep está a uma distância segura. Agora trato o ferido de uma bala no meu ombro com o kit médico que está no 遅か carro. ったな。原野の上、嵐より逃れし不可視の物体。ネメシス、今なんて？グローザやキャロリックは？それにどうしてダミーの素体なんかを？空の燃料タンクに逃げ込んだメイリンを除いて、司令室の私やエンジンルームのキャロリックとネメシスは全員爆発に巻き込まれたの。おかげで素体格納庫は全開したけど、その後メイリンが私とネメシスのメンタルを運よく残ったダミー素体にインストールしてくれたおかげでようやく再起動できたというわけ。メイリーは今ドローンエレベーターを修理してるから、空からの支援はまだ時間がかかりそうね。指揮官、ご指示。箱を取り返す。 Groza se senta no banco de passageiro e focado ao lado focado no lado de fora, hesita por um momento. 人形の護衛なくして指揮官の身の安全は保証できなくてよ。私が護衛を必要としているように見えるか？箱がなけりゃ
のたれ死ぬのを待つことになる。承知したわ。 Galera, agora eu vou comentar um pouquinho o que eu tô achando muito interessante, por causa que quando é pra, como posso dizer, só conversar essas coisas, muda pra ser 2D, né? E quando é pra ação, partir cinemática, essas coisas, muda pro 3D e eu achei muito da hora. Ele fugiu, nos deixou do trabalho duro. Beleza, agora começa o combatezinho aqui. O comandante da caixa está logo à frente. Por sorte, os varejeiros ainda não chegaram lá. Aproximando-se do alvo, o inimigo prepara-se para o engajamento. Aquelas dolls voltaram. Beleza. Chame reforço, não temos condições de enfrentá-las. Começa o turno 1. Tá. O comandante, considerando a situação atual, acredita que devemos iniciar imediatamente um ataque inimigo. Beleza. Vamos pra cá. Daqui a gente vai pra cá. Seleciona um alvo, 7 blocos, dano físico igual a 80% de ataque. Confirmar. Galera, eu tô gostando demais por causa que... Cara, eu gostei dessa, tipo, 3D, 2D, terceira pessoa quando ataca, né? Tá, um trecho aberto de um vale na zona amarela com pouquíssima visibilidade. O Jeep avança progressivamente pela tempestade do colapso quando, de repente, passa por cima de uma grande rocha no chão e desvia perigosamente para um lado. Groza, que está de guarda no teto, com uma perna presa na janela, é quase derrubado. Ao mesmo tempo, a tempestade faz com que um grande pedaço de rocha se solte do penhasco por onde o Jeep está passando. Ele voa diretamente em direção ao Jeep. Empurrado pelo pedaço de rocha que acabaram de atropelar, o Jeep desacelera repentinamente. Os varejeiros, em perseguição rápida, nos alcançam rapidamente. O varejeiro é no teto do veículo, mais à frente ele começa a disparar contra nós e a caixa. Balas e a grande pedra que cai se aproximam do Jeep e da caixa simultaneamente. Groza, agora imobilizada, está completamente indefesa. Groza! Depois de constantes empurrões e ataques, a rachadura na caixa continua a aumentar, até que a estrutura interna se abre de repente. A explosão joga os projéteis de rocha para longe e deixa uma marca em um canto no teto do Jeep. Groza também é derrubada pela onda de choque. Nemesis freia bruscamente para o veículo. A caixa quebrada revela outra caixa ligeiramente menor. O conteúdo dela não pode ser identificado. A caixa menor parece mais ou menos idêntica à maior. Ela vibra no ar e cai vários metros de distância de Groza. No meio da tempestade do colapso, Groza levanta-se com grande dificuldade. Agora que o Jeep está parado, a frota de varejeiras rapidamente nos cerca. O Jeep está transportando o líder deles, permanece na retaguarda. Beleza? Comandante, temos companhia. Nemesis, prepare-se para o combate e não deixe que ele se aproxime mais. Beleza. É muito interessante essa premissa meio RPG, né? Que tu fala, tu lê, assim, tu vê o que tá acontecendo. Ainda está correndo? Já estamos sem fôlego. Protejam, todos protejam-se, né? Os inimigos falando aqui. Beleza, detenha-os. Espere que o chefe vai trazer reforços. Ah, que merda. Beleza, começa o primeiro turno. Tá, vamos... Comandante, presta atenção nas linhas. Elas tornam informações de ataque furtivo.
Linhas brancas indicam o alvo está protegido pela cobertura, enquanto as linhas amarelas indicam eficácia na cobertura. Então, comandante, por favor, clique para mover a localização. Tá. 9 blocos. Alvo inimigo. Cancelar aqui. Ah. Se proteger pela cobertura. Isso significa que não podemos atacar dano efetivo nele. Ah, beleza. Selecione o ferro aqui. Não, cobertura, calma. Cancela. Ah, confirma. Tá. Confirmar. Confirma. Reforço detectado. Comandante, nosso poder de fogo é limitado. Temos que evacuar imediatamente. Beleza. Cara, eu tô gostando demais desse jogo. É realmente muito bom. Muito frenético também, né? Os varejeiros se movimentam um pouco, mas mantém o cerco aberto. 穏やかじゃないな。グローザ、そっちの状況は？タイヤをやられたわ。低速での移動が限界よ。Beleza, chegou reforço, né? Apoio aéreo. Isso é, comandantes, eles estão nos alcançando. Ih, rapaz. Tentando fugir? Vá sonhando. Comandante, foque na defesa e não saia precipitadamente da cobertura. Beleza. Tá, vamos lá. Eu vou... Aqui que tá... E aqui eu já vou matar aqui. Beleza. Tá. Que Mountain Nuts, se permitiram que você fuja, vocês vão virar comida de elite. Tá, eu vou... eu vou defender aqui. E eu vou atacar aqui, ó. Aqui. Eu vou ficar aqui. E eu vou atacar aqui. Confirmo. Não, infelizmente não morreu. Tá, o comandante, o suporte não está pronto. Precisamos inserir as coordenadas a soltar. Interceptação concluída. O ataque do inimigo foi interrompido temporariamente. Prosseguir a evacuação. Beleza. Beleza, confirmas.
帰ったら訓練のやり直しだなメイリン。クローザー。箱がネメシス、箱をお願い。無にキス。箱は確保したメイリン、飛ばせ。あげる。さあ起動基地に到着しました。加工を開始します。皆さん捕まっていてください。ここでヘマしたら誰も給料を払ってくれなくなるからな。指揮官。これから我が親愛なるエルモ号の整備費用とのご対面なんだ。これ以上物を壊されては困る。操縦の邪魔しないでもらえます？はいはいだま。O drone pousa no elevador do Elmo, que passou por reparos iniciais, né? Nós nos arrastamos para fora dos escombros. O ferimento no meu ombro está sangrando de novo por causa do impacto. 指揮官、お体が。ただのかすり傷だよ。後でくまなく検査してもらう。メイリンはLing surge na entrada e corre ansiosamente em nossa direção. なあメイリン、まだコーラプス放射性物質が体についてるんだ。何言ってるんですか指揮官。電動設備と通信設備が壊れちゃってるんですよ。コントロールシステムは何とか持ち直しましたけど、倉庫のパーツは人形の素体も含めて全部破壊し尽くされちゃったんです。分かってるんですか？新しい設備を購入する資金もゼロ。指揮官、まだコーラプスピースを隠し持ってるんですよね。そうですよね。そうだと言ってください。ちゃんと払うよ。よかった。だが通信設備がイカれたとなると、今すぐブリーフで注文というわけにもいかないか。ベクトルエンジンはどう？はい、エンジンはなんとか。でもコントロール設備のパーツが足りないので完全な修復は無理そうです。これじゃ安全移動速度は時速 25km までしか出せません。通信設備の状況は？まず発信機自体が爆破されちゃってます。車内の非常用システムを用いた短距離通信は可能ですが、信号の強化と転送を行う装置が完全に沈黙してます。ネットワークへの接続と長距離通信は絶望的ですね。修理はできないの？倉庫のパーツも全部吹っ飛んじゃったので。まあ
いろいろと問題はあるが、箱はこの通りここにある。配達は続行可能だ。本当ですか？もちろん。今はとにかく通信設備と移動手段の回復に努めよう。Groza coloca a caixa que estava carregando no chão. A caixa trêmula fica imóvel no momento que Groza rompe contato com ela. この箱、中に少女が。ネメシス、どう見る？炎は試算し、血脈をめぐる霊厳な独裁者の機関。素体を切らしていてキャロリックを起動できないわ。こうしてみると価値があるってこと以外は至って普通の箱だな。ネメシス、君も。グローザの問題ではなさそうだ。私と指揮官の共通点といえば人間ということぐらいでしょうか。とりあえず今後の計画を確認するために指令室へ集合しよう。メイリー、安全な場所にこの箱を移したら修理に戻ってくれ。はい。指揮官、指令室の準備ができたわ。コンソールに注目して。すべての機能はここに集約されている。Beleza, então galera, eu acho que é isso. O que eu vou dizer? O jogo tem um potencial absurdo. Gostei dessa mecânica, né? Tipo assim, vai atacar, muda pra 3D, vista do ombro, sabe? Toda a qualidade gráfica. Achei legal a história ser contada por capítulos, sabe? Eu acharia legal se tivesse um narradorzinho contando também, sabe? Mas dá pra entender, é bem legal. Então, meu veredito tem potencial. Tem muito potencial. Dá pra ser um jogo muito bom. Não é 10 de 10, porque tem alguns defeitozinhos, assim. Mas é muito interessante, é muito legal. Eu gostei, sinceramente. E eu vou continuar jogando pra ver até onde essa história vai levar. E se der também, eu faço umas gameplayzinhas também. Pra continuar a campanha, né? Que a gente é recém agora, a gente vai continuar a mesma campanha. Qualquer coisa eu faço mais vídeos, né? Quem quiser ver. Então é isso, galera. Obrigado por terem visto até aqui. Se inscrevam no canal, a gente tá quase chegando a 100 inscritos. Fique com Deus, fique com seu Deus. E até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Fui.